नमस्कार। अनेक सबू बारंबार मत अनुरोध कले चैतन्य मृत्यु रहस्य उपर कहवाई मुझे प्रतिश्रुति देछि कहबी सेटा जनवरी 1 तारिख रु 2025 जनवरी 1 तारिख नुआ वर्ष दिन ठारू श्री चैतन्य मृत्यु रहस्य मु निश्चय कहबी कारण से प्रस्तुति दरकार रेकर्डिंग हवा दरकार निश्चय कहबी यही जो डिसेम्बर चली यही मसरे मु किछि मोर व्यक्तिगत जगन्नाथ मुनि अनुभूतिर कथा कहूँ भावुची आपण माने मते सहयोग करिवे। आ पूर्व भिडियोटी रे मु कहितली जगन्नाथ केमिति कटकर जने शिल्पपति परमानंद मिश्र को माध्यम करी मते तांकरी प्रतिमूर्तिर गोटे सुना लकेट देइथिले कहिथिली। आज मध्य से भली एक अनुभूतिर कथा कहूँ जहाँ ये 2023 मसीह घटी थिला एटा 24 चलची एमि देखले गला वर्ष मुझे बारंबार आपको जगन्नाथ को नहीं मोर अनुभूति कथा कहूँ मु निजे थरे थरे भावे जे मोर कथाटा कौन अन्य माने आपण माने सब विश्वास करुथिबे कौन ये गोटे लोक जीवन में जगन्नाथ किसी कम नहीं से खाली विबुध रंजन को साहाय्य करने पाखापाखि अच्छी तारी कथा खाली शुणुचे आमे मैंने डाकुचु प्रार्थना करूँ तार किसी मूल्य नहीं मो मन मन भावे मु जाने जगन्नाथ समस्तंकर से केवल मोर बंधु नुहंती से समस्तंकर एवं से समस्त पाखे पाखे थांती हुए तो आम मानकर असुविधा होचे या तांको देखि पारिया जो आखि दरकार से आखि आम पाखरे नहीं तांको सुनिया पई जो कान दरकार से कान आम पाखरे नहीं तांको उपलब्धि करिया पई हमर जो हृदय दरकार से हृदय हुए तो आम पाखरे नहीं आ एगुड़ा सब कहीं नहीं जानते कारण आमर जो हृदय आमर जो आखि आमर जो कान ये समाज जो जुग जुग धरी केते गुड़िए खसड़ा तैयारी करि देइछि ईश्वर सहित संपर्क रखा माने तुमको वेद उपनिषद पढ़िया पड़ो गीता भागवत पढ़िया पड़ो तुलसी माला गड़ेया पड़ो एते थर जप करने पड़ो साधु संघ पाखे बसिया पड़ो धर्मगुरु करिया पड़ो एमती नानादी प्रकार फिसाद तैयारी कर दिया जाइछि से सबू गड़ी आसुवा विधि विधान गड़ी आसुवा उपदेश आम आखिरे परल भाया माड़ी जाइछि कानरे चुंटा है माड़ी पशि जाइछि हृदयर दर्पणटा संपूर्ण मैला कर देइछि आम हृदयर दर्पण उपरे गीता भागवत वेद उपनिषद कुरान बाइबल रो गोटे मलिर आस्तरण पड़ जाइछि तेणु से हृदय दर्पण में जगन्नाथ प्रतिफलित होना ईश्वर प्रतिफलित होना आखिरे जो यही परल माड़ी जाइछि धर्म को नहीं जाति की नहीं शास्त्र पुराण को नहीं से आखिरे मोतिया बिंदु हो जाइछि सेथरे भी स्पष्ट किछि दुसुनी कानर अवस्था से मु आदौ कहू नहीं एवं केतेबेले भी कही नहीं शास्त्र पुराण पढ़िया खराब वेद उपनिषद पढ़िया खराब गीता भागवत पढ़ ना से समस्तंकर जीवन में आवश्यकता अच्छी किंतु से आवश्यकता कौन पाई गोटे सीमा रेखा जाए से आवश्यकता अच्छी ताको पढ़ी कि आमे ईश्वर पाखे केमिति पहुंची पारिबा सेथिपई प्रेरणा पाइबा रास्ता पाइबा आमे किंतु सारा जीवन से शास्त्र पुराण को जाबुड़ी धरी शीत दिने कमल घोड़े की शोला भाया आमे ताको घोड़े की शोई जाइचु से कमल भितर आमे मुह काढ़ी ईश्वर कोठी अछंती ताको खोजुनु को जानूनु सारा जीवन से शास्त्र पुराण आमर शीत दिन वस्त्र भली आम देहरे घोड़े ही रही जाइछि ईश्वर को पाइबा केमिति भाबुची
ଏଇ ଗୋଟିକ ବୋଧ ହୁଏ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଜମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି କରି କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିତା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ। ମୋ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏମିତି କେତେ ଗୋଟା ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅଭାବବୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଏ ଜୀବନଟା ମାନେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଭଳି, ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଭଳି, ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଧାରାରେ ବହି ଚାଲନ୍ତା। ଆଜିର ଘଟଣାଟି କ'ଣ କହୁଛି? ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ମତେ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସବୁ କଥା ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେତକ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କିଣିକି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଅକଥନୀୟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମୟ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଅକଥନୀୟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର, ହୁଏତ ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରନ୍ତାଣି ବା କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରି ସାରନ୍ତାଣି। ମୁଁ ବୋଧେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାରି ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ୁ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ୁ, ବୋଧହୁଏ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତା ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିଥିବା ଜୀବନ ନୁହଁ, ବହୁତ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଚାଲିବା ଭିତରେ କାଳୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି, ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତା ହାତ ଅଛି, ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦର ଫୁଟିକି କାଚ ଫୁଡ଼ିକି ମୋର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କଣ୍ଟା ଫୁଟିକି ରକ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। 2023 ମସିହା ଜଷ୍ଟ ଗଲା ବର୍ଷର କଥା, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହବ ମେ 23 ତାରିଖରେ, ବାହାଘର ଅଛି ଆଉ 2 ମାସ। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଜୋଇଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦି କିଣିବନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ମୁଦି ଦିଆଯିବ? ନା ତମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନ? ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଲେଖା ଲେଖି ଖାଲି ବହି ଲେଖୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣୁନ। ମୁଁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, କ'ଣ କହିବା କଥା କହ, ମତେ ଏତେ ପୁରାଣ ଶୁଣାନି। ନା ନାଇଁ, ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦିଅ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦେବା। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଦବା। କହୁଛୁ କ'ଣ? ନା ଆଜି ଯାଇ କିଣିବା। ମୁଁ କହିଲି, ଗଛର ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି କି ମାନେ ଝାଡ଼ିଦେବି ସେ ଖସିବ? ଆରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ ପତ୍ର କରେ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଛାଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ କଥା। ମୁଁ ଅତି ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ ମୋ ଜୀବନ ଜିଉଥାଏ। କିଛି ପୁଞ୍ଜି ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ନା, ଯାହା ପେନସନ ପାଏ ତାରି ଭିତରେ, ପେନସନ ଯିଏ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ପାଏ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁର ଦୟାରୁ ଯେତିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସବୁ ପୂରଣ করে ମୁଁ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଅଧିକା କିଛି ବଳିକି ରହିନି କି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଯିବି, ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ହବ, ମୋ ପାଖରେ ବାହାରିବନି। ସେଣିକି ମୁଁ ମରିଯାଇପାରି, ଯଦି କିଏ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଟା ବଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଭାବେନି ବି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲା, ଆରେ ବାହାଘର ତ 2 ମାସ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, କିଣିବା ତ। ନା ନାଇଁ, କିଣିବା ଫେର କେବେ କିଣିବା? ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବେ ହବ, କିଣିବା କ'ଣ? ଆଉ 15-16 ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ରହିଲା, ଆଜି କିଣିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 5-7 ଦିନ ସମୟ ଦେ। ଗୋଟେ ମୁଦି କିଣିଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ନା ହଁ 40-50 ହଜାର ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ତ କାଲି ତ 70,000 ହେଇଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ତ ଟଙ୍କା 50,000 ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଣିଆ ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛି, ସେ ବାକିରେ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ବଣିଆ ମାନେ ବାକିରେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି କଷ୍ଟମରଟା ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା।
ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଦେବ କେହି ଠକି ଚାଲିଯିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ କିଛି ତ ଟଙ୍କା ଦେବା ନା, କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସହିତ ଭଲ ଇଏ, ତମେ ଚାଲ ଆଜି କିଣି ଆଣିବା, ଗୋଟେ କାମ ଛିଣ୍ଡିବ। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବାକି କଥା ତୁ କହିବୁ, ମୁଁ ସେଠି କହିବିନି। ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ଯିଏ ବାହା ହବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ। ସୁନା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସୁନା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ବହୁତ ସୁନା ଦେଖା ଦେଖି ହେଲା, ଚାଲିଲା, ସବୁ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ଅଛି, ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, ମାଲ ଯିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଣା ହବ। ସେ ତାର ବି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହେଲା। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଥାଏ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ହେଇକି ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ମୁଦିଟା ବଛା ହେଲା, ଯୋଉଟା ମା ଝିଅଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ବାଛିଲେ। ବାଛିଲା ପରେ ସେ ସେଥିରୁ ଆରେ କେତେ ପଇଲା, ସେ ତାର କାଲକୁଲେଟର, ସେ ଜାଣିଛି କେତେ, ଗୋଟେ ରୋଲ କରିବା କଥା, କାଲକୁଲେଟର ଠକ୍ ଠାକ୍ କରିକି କହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 37,000 କି 38,000 କହିଲା। କହିଲା ଏତିକି ପଇଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଖାଲି କହିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଇଲା। ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ବାକି ଖାତା ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଆଣିକି ଆରି 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି। କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଖାଲି କହିଲା ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଇଲା। ଠିକ ସେତିକି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗ କିନି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଟୁଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା। ମେସେଜ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଟୁଙ୍ଗ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲା ଆରେ ମେସେଜଟା କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ଭାତ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁ, ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି କ'ଣ ମେସେଜ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗଟା ହେଇଛି, your account has been credited with 50,000 rupees. Your account has been credited with 50,000 rupees. ମାନେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଗ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଭାବିଲିନି। ମାନେ ମୋର କାହାରିଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇବାର ନଥିଲା। 50,000 ଟଙ୍କା ମତେ କିଏ କାହିଁକି ଦବ। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ କାହା ପାଖକୁ ଫୋନ ପେରେ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ପଠଉଛି, ଭୁଲରେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ବାଜିଛି, ନମ୍ବରରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଭୁଲ ଆସିଛି। ଯଦି ଆସିଯାଇଛି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋନ କରିବ କି ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ଫୋନ କରିବ, ପରେ ଟଙ୍କା ଫେର। ଏଇନେ ତାଙ୍କ 50,000 ଆସିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଟୁଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲି, ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ହାଜ ବିନ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ ୱିଥ 50,000 ରୁପିଜ, ବଣିଆ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ 37,000 ହେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା, ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିଗଲା। ମାନେ ପୁଷ୍ପା 2 ଯୋଉ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ପଡିଛି, ମାନେ ପୁରା କ୍ରେଜ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର, 2,000 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କଲାଣି, ମୁଁ ସେମିତି ପୁଷ୍ପା 2 ର ହିରୋ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଫଟାସ କିନି ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ବାକି କଥା କହିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ କହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 37,000 ହେଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଷ୍ଟାଇଲ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି? ନା ସାର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଡ ବୋର୍ଡଟା, QR କୋଡଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୋନ ପେରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କାବାଇକି ମୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ଆଜି ବାକି ରହିବ, ଏ କ'ଣ ଏତେ ଫୁଟାଣି କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି, ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ, ବହୁତ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ QR କୋଡଟା ସ୍କାନ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖୁଟଖାଟ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା ହଁ ସାର୍ ଆସିଗଲା। ପ୍ୟାକ୍ ହେଲା। ଧରିକି ଆମେ ମା ଝିଅ ମୁଁ କାରରେ ବସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମ ପରେ ଘରେ କହୁଥିଲ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଯାଉ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରେ, କଲା ପରେ କିଣିବା। ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି କଲାରୁ ତମେ ଆଜି ଆସିଲ। ତାପରେ ତମେ କହିଲେ ଯେ ହଉ ତୁ କହିଦେବୁ ତାକୁ ବାକିରେ ରହିଲା ବୋଲି, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାକିରେ ରହିବ, ମୁଁ ପରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି କହିଥିଲ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଫଟାଫଟ କାଲି 37,000 ବାହାର କଲା। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ରଖିଛ, କାହାକୁ ଲୁଚଉଛ? ମୁଁ ପରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କଣ ତମ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛି? ନା କେବେ ନେଲେନି? ନା ମତେ ତମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯୋଉ ବାହା ହେଲଣି, ମତେ ଗୋଟେ ସୁନା କିଣିକି ଦେଇଛ, ମତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇଛ? ନା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଡାଇଲଗ ନା ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ପତ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଡାଇଲଗ, ଯେତେ ମତେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇନ, ମତେ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦିଅ, କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲ? ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା। ଏ ଟଙ୍କାଟା ବି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବା କଥା,
कालू जानुची कालू है मोर श्रेष्ठ बंधु एकमात्र बंधु जीवन साथी कॉलेज रु पढ़िया बेल ठारू आज जाए मोर प्रेम रे हो प्रतारणा रे हो धोखा रे हो चाकरी रे हो पुलिस केस रे हो कि मिछ महात्मा रे जंगल रे लुचिबार हो कि बो मरीगला बेले भी हो मोर प्रतिष्ठी दुर्दिन रे दुस्समय रे सब मो पक्षे छिड़ा होइछि मु प्रति मुहूर्त रे मोर प्रति लोमकूप रे मु अनुभव करे कालू अच्छी अनुभव केमती करे तार कार्य रे मु सुना किणा मुदी किणिया को निबंध पे गलाले कालू को कहि नथली मु जाउचे मते कोट टंका पठे ना मो जीवन जेमती सरल गति जेमती चालिया कथा चलीछि मोर आवश्यकता न सी तार ठीक शेष मुहूर्त रे मते ठीक समय साहाय्य कर दिए एठी देखंतु धर कहूची ये 50,000 टंका कोठ आसी घर को आसी पहुंचा जाए कहीं किसी फोन कले किसी कले किंतु मो अकाउंट 50,000 टंका क्रेडिट हो गला 50,000 कि छोटिया कथा नुह धर एटा से बणिया कहला जे 37,000 पइला मु कहितांती भाई एटा बाकी खाता लिखि तो मु परे दे देबी सेही मुहूर्त रे सेटा क्रेडिट न होई कि आमे ता दुकान आसला पर एटा क्रेडिट हितांता किछि काम रे आस्तांता कि माने ता आगे मु भोकुआ हितांती ना नहीं जे मु बाकी खाता ना लिखि के गली सेही टंकाटा से दुकान पाखरे बाकी खाता लिखी दियो कही साइला पर से दुकान छिड़ा होती 2 मिनिट पर आसी था मु देई थांती किंतु मो मुह सरी जाई था भाई टिके बाकी खाता लिखी दियो से टंका आसी था तार दिन मु बाकी खाता ना लिखिक आसी था एग्जैक्ट कि पूर्व आसीनी एक्जाक्टली जो मुहूर्त रे से कहूची आपनकर 37,000 टंका दबा को होउची सेही मुहूर्त रे आपण एटा को मार्क करतु सेही मुहूर्त रे टुंकिन होउची एवं 50,000 टंका क्रेडिट होउची जेमिति सत्य कि जगन्नाथ मु न देखि पारुथिले मध्य से मो पाखरे बते छिड़ा हिथिले कहले रे बाकी कोन दे 50,000 देली ताको आगो दे दिया बाकी खाता लिखा दरकार नै मु अछि एई गुटा होउची जगन्नाथंकर तुम प्रति कृपा जगन्नाथंकर तुम प्रति करुणा जगन्नाथंकर तुम प्रति भल पाइबा सी जहाँ को भल पाती ताकू राइट टाइम रे ठीक समय रे तांकर साहाय्य हाथ बढ़ी आसे तेणु घर को आसला पर स्त्री जिते कहला कौन रहा मुझे सत्य शुणु मुझे आदौ जानी हुए तो काली सकाल को बैंक फोन करे को लोक फोन कर भूल आप मोर टंका चली जाए फेरी दिंतु मु कहि मो पाख तो आसला खर्च कर देछि मते टाइम दियो कि मु जानी बर्तमान कोठा आस एवं से दिन बाकी खाता ना न लिखे सुना मुदीटा को हार्ड कैश टंका दे आमे घर को फेरी थिलु मु आरी उपरे गुरुत्व दउची एई हला कालूर करामती एई हला कालूर करिश्मा एई हला कालूर महिमा एई हला कालूर अलौकिकता सी तुमको अनुभव करदब जे कौन सी कथा तू चिंता करना मु तो पाखे पाखे अच्छी से सब दायित्व मोर तो झील बाहागर हम कि मुदी किणा हम कि संसार चलो मुझे आगुरी गोटे भिडियो कही संसार समुद्र रे आमर जो जीवन यात्रार डंगाटा प्रति लोकर जीवन यात्रा परिवार जो डंगाटा चली सी लोकटी भावुची ए डंगाटी की मुझे चलाऊँगी कहती भारी कष्ट घर चलाऊँगी टंका अंटुनी ताला से झील पुओ पढ़ुची लंडन पुओ पढ़ुची लंडन में ता पाख ये टंका पठाऊँगी झील पढ़ुची आइलैंड रे ता पाख 55,000 टंका पठेली तेणु टंका पाऊनी तारी भितर मु भिडी मोडी चलुची माने सबुथरे लोक कहे मु करुची मु कहे मोर ये जो परिवार डंगाटा चली मु केवल बसीची नाउरिया गोटे डंगाटा को जो नाउरिया चलाए से नाउरिया तार कात मारी चल से डंगाटा को जुआड़े नौ सु अनुसार मुझे चलती मु मोर पिला छुआ धरी डंगार बसीची से नाउरियाटा हूँ मोर कालू सी ता इच्छा डंगा को जुआड़ नेला जदि भौरी भितर पकई बुड़ेब
ठीक अच्छे परवा नहीं जदि सुरुखुरे नहीं कि कूल लगेगा ताहले भी ठीक नहीं जदि डंगा चलला बेले मझे मझे केते झड़ तोफान आसला पानी माड़ हम डंगा टलमल हम टलमल जदि हम सेटा स्थिर करिया दायित्व तार टलमल करिया दायित्व तार मोर मु चुपचाप बसी मु चुपचाप बसी ठीक जमती गोटे बाप झी जंगल भितर जाऊले बुले जाऊले हठात गोटे बाघटे हेंटाड़ पकई आगू आस देखला बापाटे डरीगला सांगे छोट झीटा अच्छी बाघ लांगुड़ हलिकी हेंटाड़ पकाउची झील खुलखिली हसी कौची बापा बाघ बाघ बाबू तुम जो गप कही मैंने हसी कौची बापा तर डरी मरी कौच ते डर भौंडी से बाघटे सब मारी खाई तू हसी कौन कौच बाघ बोली झी कहला मु कहीं डरबी मु तो तुम हाथ धरची बाघ आसले मोर कहीं मु तुम हाथ पूरा धरची मु कहीं डरबी बाघ को तुम मो बापा यही जो आस्था यहीटक जदि ईश्वर ऊपर आम रहा मोर कौन कथा डरियार ना मु तो ता हाथ को धरी एवं ता हाथ को धरले थर थर आम हाथ खसी जाई पारे जदि निद मारिगला ढोल मारिगला कि अन्य मनुष्य होगले आम जो हाथ को धरता हाथटा खसी जाई पारे जदि सी तुम हाथ धरीदेला खस सी धरी तुम हाथ दौड़ सी न खसले खसुनी आम जदि धरचे हुए तो आम हाथ हुगला हो गले खसी जाई पारे तेणु ये छोटिया जन्म रे आम भितर एभली प्रचेष्टा रहू कालू प्रति एभली प्रेमर भाव सृष्टि हो कालू प्रति आमर एभली समर्पण भाव सृष्टि हो जो थे कालू ता हाथ आमको धर हेल्ला खसी पार ना मु प्रति बेले यही कथाटा कहूँ आपण मैंने केते हृदय नौपर किंतु से दिन देखु कि अलौकिक घटना सुना किणा जाऊँगी पाखे टंकाटे ना जो समय टंका दवा कथा 50,000 टका क्रेडिट हो जाऊँगी आपण मान भर मन प्रश्न आसुतापर कौन है प्रकृति से टंका किए पठेला से कथा कहूँ चलीगला 10-15 दिन किसी फोन फान ना मु मौजे रही मैंने 37 देती आहरी 13 अच्छी फुटाणी बारी कहूँ अरे घर पर कौन दरकार कि कौन सरी जाइए तेल सरी जाइए अमुक सरी जाइए कि जो मिठा 100 टଙ୍କା आने कथा से 200 टଙ୍କା मिठा नहीं दौर फुटाणी आ कौन 13,000 टଙ୍କା आसी ना 10-15 दिन जाए किसी फोन आसलानी प्राय 15 दिन पर गोटे फोन आसला हेलो क्या हाँ सर आपण पाक 50,000 टଙ୍କା पठे 10-15 दिन तले पाई बोले 10 ना अमुक तारीख दिन पठे मुझे आपड़ पठे ना हाँ मुझे हठात आप कहीं पठेले किए पठे कहूँ मु अनेक बही लिखी मोर बही जड़े प्रकाशक अच्छा बीके पब्लिकेशन जी मो बही की छापती लेखक जो बही छपा हुए प्रकाशक ता बही बिक्री अनुसार किसी रॉयल्टी राजभाग दिए जे दो 10% दो 15% कोड चाहे भी दो बही जो बिक्री हुए तार किसी लाभ अंश किसी प्रकाशक लेखक को दिए किंतु सेतबले मोर झीर बाहर होता मे रे ये हूँ एप्रिल मार्च एप्रिल प्राय मार्च मास कथा मार्च मसरे साधारणतः ये हिसाब हिसाब हुए ना पूजा बेलू कि दशहरा बेलू कि जो वर्ष थर हिसाब हुए जहाँ मिले सी कहले मु पठेली मुझे हठात आप कहीं पठेले ना नाई आपण तो पाइबा टंका थिला मु किसी टंका पाई गोटे ठू मुझे हिसाब तो पर हम आग पाई मैंने सारा पाक पर हिसाब हम के पाइबे कौन आग 50,000 पठेदेली जाइले तो तार 15 दिन पर जो टंकाटा आसला से मोर पब्लिशर मो रॉयल्टी बाबद टंका पठेला से ताठू मोर पायार था से पठेला ठीक अच्छे 15 दिन पर मुझे जानिली किंतु से मुहूर्त ये हूँ जगन्नाथ खेल से 4 दिन पर पठे था तार दिन पठे था राति पठे था जो से मुहूर्त आसी पहुँचुची एटी जगन्नाथ खेल आरंभ कले ता मुंड भितर से पशुंट मोर बिबू मो सांग छिड़ा से फतुआ हो टंका एतिक पठा
जे पठाउछे से जाने जगन्नाथ कहउछन कि नहीं किंतु जगन्नाथଙ୍କର अदृश्य शक्ति ता मुंड भितर काम करूछ ठीक जेमती आ पूर्व वीडियो रे कहितली मोर गोटे जगन्नाथଙ୍କର सुना लोकेट छातिर पके इच्छा थिला 48 वर्ष तले 48 वर्षर व्यवधान पर कटकर शिल्पपति परमानंद मिश्र मोर सान भाई बंधु सी आनी मते दौचंती मते देखा करू आछंती फलमूल आनुचंती मिठा आनुचंती सी सुनार जगन्नाथ मूर्ति कहीं आनिबो कहीं आनिबो भाबा बाहर आनुचंती सी आनु नाहंती कालू एटक आनुची कालू ता माध्यम दे आनुची तेणु सुना मुदी किनला से मुहूर्त 50,000 टका क्रेडिट टाटा हूँ बड़ कथा से गोटा हूँ कालूर अलौकिकता यहीटा को आपण मैंने हृदयंगम करने चेष्टा करूँ आ विशेष किसी कहूनी जीवन में बहुत छोटिया छोटिया कथा किंतु गोटे छोट छोट घटना तुमको मानसिक स्तर में एत दृढ़ करदेव जीवन झड़ झंझा समस्या को सामना करने को एते बल दब साहस शक्ति दब तार पटांतर ना एवं समस्त साहस शक्ति बल आउ कहा पाखे नहीं से अदृश्य ईश्वर अदृश्य सत्ताटी है स्वयं जगन्नाथ सी एक अद्भुत ठाकुर तेणु मु समस्त कहूँ ता प्रति एते कुआडे मन एपट सेपट नकरी कु बाबा कु मामा कु अमुकठी सी बाबा विभूति से अमुक भाई आमर ये जो कालू बसी पुरी मंदिर भितर ता उपरे कहीं ना तारी पाखे निजको समर्पित कर दियो आज भिडियोटी एतिकी ए भिडियोटी केमती लगे मत लाइक करेंगे कमेंट रे जणेबे सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करेंगे एवं निजर भाई बंधु सांग साथी समस्त भीतर शेयर करूँ एकदम शेयर कर चलतु समस्ते देखु समस्ते जानतु समस्ते जगन्नाथ प्रति तांकर प्रीति पुष्प पाद तले अर्घ्य हिसाब से थोई दियंतु रहिली नमस्कार।